Horas marhita. Masai hujaga-jaga nak kinon. Sutung marsuara narohaku HP ipiltik petong kurang marsuara. Layasa adong dong paimaya paima di tiup-tiup di pudian no nasaboy marsuara. Inanami dohot amanami ado rangsong marsaur hita dohot hata ni de batang lo camu mahami pada dahod diri perjulu hami padita Henry na pitupulu inata boru sitopul dak dana di palumehot tu hata di hami tulu dua boru sada bawang nasidan waeng di medad dope paimang dak danak sidung marsikola jadi hami dope di Bekasion jalan di bagasan partikianon hupasahatami mang tong tabe horas-horas sian AKBP distrik Sapulusia Bekasi horas mari hitang ngalam moru musi suaranyo odama odam baru dia nuaing marsaur mahita dohot hata ni de batang imang di minggu sadarion minggu okuli Evangelium Lukas bidu 10 ayat sadang sahat rodi ayat 5 usaha homma dihitang songonomma didoh disi adong ma naro ujui pabuaho tuibana taringot tu akahalak Galilea uruson silatus do mudar nasida gabe saor tuna pinelehon nasida jadi nina Yesus mamangalusi nasida na diagam rohamuna do pardosaan halak Galileai martibakon salhut halak Galilea ala songoni diahap nasida udok madihamu dam anggoso muba rohamuna lao songoni dohamu mago muse manang nadiri puhamu anggona 10 halak namate ditingkang palas-palas nadi siloam parsalaan sian sude pangisi di huta Jerusalem hurok madihamu datung anggo somuba rohamuna lao songonido hamu mago muse ido sahakna tabi las ni rohama nang diaka amanami nanamin waeng na di lantai di gijak ni lantai sadaon inanami amanami ruas ni Uriata remaja na posobulung amadohot ina nang lansia makatai taringot tu manaringoti taringot tu hamung baon memang pitor lohok do tu pikirata mandok namaol dong asalunga didok ngubah ulau namaol do mengubah hasomalan isarani hitan wahing na somal marminggu ganu pari minggu amang dohot tamuinang out suradang marminggu hita sahali sahira naronggo nahurang sahira subuh do salpu hari minggui sahira na merasa bersalah rupani molo naung dihanguluhon ngulu namar minggu namar saur do tatani de batang anggo iba na jolo tiki sekolah minggu saya ningok do na tua-tuai bahkan hari Sabtu tiki lau mar sekolah minggu iba nga rona tua-tuai nga digosok harga 100 digosok gue pelean ay harga 100 dong boy do be hati hai hami mar sekolah minggu
madurung godokon ni Leon harga 100 dia ulah nganingon dia ulah nga jadi di bilu parhubasa studian no naka ini pengalaman baru ini sama anak-anak muda kalau kami kasih persembahan dulu bisa minta kembaliannya misalnya kita kasih uang 5.000 dia ulah nga mulai 4.000 naik asadong mangalang migoma alai sude dui adong ko lapatan ni huida nung nuaing hapos as sude jadi sikola minggu pedang aro sikola minggu pargabus dang bamolo na mangido ulak nga ijalu ulak nga angko napas do di leo dang lao tu sino ni nanaing dohonon molo naung dihanguluhon marminggu sairik di hari kotonido bahkan hari Sabtu pengeparadi kamanginak pedi songai paradi hamu nak kainata dia mah pakai kumar sugu bajuku laho pabor hatto pedita si pahutaron wae itu deh kainata akamata besongonido adong guna karijon satu nabudari mungkin sahat ibana alai dilujung sahat tunwae ala ni rosuna ibana ngok-ngokna dengganda persauran kumbar minggu dua pabor hatto namat dapat dita si pahutar doho ina o keluarga adong na Rosia Bali nuang di son adong ko pabor hatto kuro padita sia turi sia Bali ape angin puting beliung di bandar de biaung na suduhun tuno tuso ima molonung nga soma lamang dohot tamuina alailah songodido sa balikna molong nga somal dang marminggu molonidok asa marminggui marngilutad do tanggurungi marminggu hita marsugo daina uluin na do ang hari Sabtu nai ay hari Minggu nai imada ay ngilu ba dagiku so binoto mang nahamab bang ngilut bahkan salaman do ibana toy masuk dang dengkak kasama takku ini mana rupani saira na ibana nang mabait tangyak pangodiano rupani songonido nang hasomalan nasi ngamang do tamuinang jalek ko jujur do hita mandokoni saudak nari macemaullo mengubah hasomalan lumobi molonung ngapeam jabe sada karakter sada karakter ningulu rupani sada identitas ni hadirion na rupani anggun waeng radang pola beak kainai naon romor hana manggosip kan anggo be martelepon rupani ayo kita gosip eda inna sebentar kita inna rupani amang dohot tamu inang molong ngagabe karakteri maka tadongan dang boy bana modum molo sojoli hatai bana dongan so nai dong ngidongan halak go manuhor kulkas ibana ngalian molo nunga gabe karakter na songoni halak go manuhor kopor gas ibana mohopan dang boy da ibana ubaga dongan nasian ibana isaranya ka inatang inang nonwaing mula palay pake sasakna tersongon nabag baga noang inang situata na ijo diso bangku songoni umar sasa baga hausianin naruban molo taro majon waing baga go inak situ iba ayah mana hurang molo jagoni taro dongata mana hura karwa alai molo nunga karakter nakim mangida kahahurangan ni dongan mau lo tongi inang dohot tamu amang ruas ni huriata para remaja na poso bulung aung padohan muba manang mago molo talapati bana muba manang mate sai hira songonido taida nuaing tona ni turpuk jamita di minggutta sadarion minggu okuli saitong do
mangaranap mataku dopak Jakoba. Molo tajahanakin Lukas 10 ayat 1 ayat 5 macai takasdo di patorang di si macai takasdo di barita hod di si bohado tutu ngulu ni halak nasai papitor-pitor dirina ngulu ni halak nasai pasitok-sitong dirina ngulu ni halak nama kilalahon sikon saibana jumago siadonganna ikos saibana dumenggang siadonganna ido nanido ni turpuk tanakin mamitori diri halak Jahudi uhud pabuahon na saihira perdosaan halak Galilea na pinusan isilatusi sian nasida mamitori diri nasida alarong mate di tipa palas-palas saihira perdosaan na mate na di tipa palas-palasi sian nasida tarhita ulu do rahita songoni molo apalaw ngalotta songoni kan pas marsitaw no ngai boto biana wi ngai tau be ngamate biana ngai inna rupani ima alani pangalahona doi ninna rupani tersongonima naneng dohonon nadiso perdosaan halahi Tuhan siak kami iban mati perdosaan halahi Tuhan uban sampai di pelehon mudar nasida dohot gabe saur tuak kapelian na di pelehoni mudar nasida minna ado alus ni Yesus amang dohot taminang dido ibana na diagam rohamuna do pardosan halak Galileai martibakon salhud halak Galilea ala songoni parniapan nasina dohonok kumatuhamu dang anggo somu barohamuna songoni do hamu mago dona mate do hamu molos sadong hamu baun ni rohali pola sampai 2 hari di pasahat Tuhan Yesus sahado nanaing dohonon namang dohot tamuinang naing dipaingot tuhata Yesus halak Jahudi nang hita saluhu nanadison taringot tu nama mitori diri asa unang pamurah-murahu manguhumi halak asa unang pamurah-murahu laho masalah kalak patigor-tigor diri pasitok-sitong diri jalan amang ihut naing dohonon diturpuhon amang dohot tamuinang molo taidang jala taboto dongata tongon di bagasa sitaono so tungunang tapake laho pa sobbu tagasta alai naik pakeot tai laho pature dirita naik pakeot tai laho paulihon nang ngulutang ala takas do tabotong olat debatas asada dong panguhum danga dong hak ni zolma lahu manguhum kita tidak punya hak karena sejatinya seorang pun dari antara kita tidak ada yang sempurna seorang pun dari antara kita tidak ada yang tidak berdosa alanido holan hak absolut dong waso ni debata nagabi si sesa dosa di zolma alani dangadong tiki dangadong inganan bahkan dangadong huaso ni zolma laho manguhumi donganna jala marhitei na yang takas okuhonota nasa jodoh hitam madabu tuha susah talpedo nangak kaparu kiloni adop dia do patang ganuk marsada sana jala jod hitam madabu nang tubagasad dosa ido ubay diulahi Yesus madok anggo somuba rohamuna laut songoni do hamu mago laut songoni do hamu mate hamago waddo jabbar ni halak nasuulu pauba dirina saudak nari hamago waddo jabbar ni halak nasuulu pauba dirina molo tabuhay na kiturpuhon hamago waddo jabbar ni halak molo suulu pauba dirina
gabi so marsaur rap doho di batang hamagoat do jabar ni halak molo so ulu pai baru dirina manadikon akka hasomalanna nasodenggan tari paribana mangula-ulau nadenggan hamagoat do jabar idoban nadidok diturpukon okuli saitong do mangarana mataku do pak Jehovah na mangaleho na siniroha Jehovah yang memberikan kesempatan kepada kita untuk bertobat. Dipakai Tuhan Yesus do dison padohan mubama rohamuna sian hata metanoia padohan berubah bertobat to change one's mind to repent bertobat dangadong nasing 120 derajat ikom berubah ido na dipangido diturpukon dang mula-hula jaladak 360 derajat perubahan molo 360 derajat do mula go musei tu pangalahonai paling go tiki pasca 120 200 derajat duk sai pasca mula musei tu pangalahona tiki natal muba satokin baru musei duk sai natal mula musei tu pangalahona tiki tardiri anak konna mula satokin duk sai tardiri tok songoni pangalahona musei tiki malu anak konna manak tiki mangoli anak konna rotu gareja duk sidungi pahata-hata gareja itu tahe alaina dipangido di son perubahan totalitas perubahan kita secara bersama-sama ido padohan molo so mubahamu hamaguamma jabbarmuna molo so mubahamu hamateamma jabbarmuna dipakai padohan metanoia merubah pola pikir yang salah paubah roha dohot ngolu nang pikiran change our mind repent nina bertobat dangadong hatanasing jadi angau padohan isi maul dei daung molo ulu hita mangulahon maul dei ido molo so ulu hita mangulahon jala molo so ta lehon rohatta suku-suku nuaik tu hita nuaing amang dohot tamuinang ngasongo dia ngulutang dung tai hutun Tuhan Yesus ngasongo dia ngulutang di taman Wisma Asrion dung rohita sian bona pasugit dak piga pola gudang do na nang sorang radison alai akadongan naro siap bona pasugit ngasongo dia ngulutang dung taihut Tuhan Yesus nung ngasongo dia nguluta dung gabe ruas ni huria taman Wisma Asrio kita ngasongo dia nguluta mang dohot tamuinang dung dihobas ya kamat tapadita amang padita si pahutar 4 tahun 2 bulan mang kira songo dia manguluku kira songo dia mangulu ni keluargata kira songo dia ma persaoran persekutuan yang baik di huriang HKBP Taman Wisma Asri manang saresot Taman Wisma Asrio ima suku-sukun jala talusi ma ganu nengek matalusi unak pola gugu-gugu suarata aung marduk dos do aung songo padohan nina dua-dua marduk dos do amang songot si maruna hunap inna rupani aung go madok memang ada perubahan amang dung dohu tau marpungu tupunguan kor diwek ngami kiraung go perubahan ni amat tahun nina inatai hape suku menatai dia perubahan nina ngarong go daung go tong do dang berubah ini bana rupa aina perlu di bana amat tai do na berubah suak songonima nang inatai anggo perubahan nina tahunyan nunggabe calo citua ibana nina rupani namatai amang berubah enggak juga amang mau lo piau nai ilo tahe akamata ni situa songoni memulai berubahnya nina anggo inatai duk calo situa in jadi amang berubah enggak juga amang bama bainon namanya musida tong lausido iba di mana melegitimasi ulaonna akan orang denggani apa perubahannya bakona songo dia dong
na mangula di kita. Molo didok metanoia ikon totalitas perubahan itu. Molo padohan ni edeta di buku ede onom 110 ikon hibul ninna. Mangihut Tuhan Yesus ikon hibul. Boido ida cobang tak behata dehon anon 690 ya. Hibul rohaku tu Tuhan Yesus. Jaya anggo cerita ni edeo ninna hape amang dohot tamuinang. Usaha naselau adong di sada ingana di Afrika nasoboi sahat tu si barita nauli. Alai sahat matu sada sian warga si Nexong keluarga itu menerima Injil kala itu. Ibana ripena doh anaknya habotoan matu raja naijalo barita nauli Roma raja yang ipamate ma lau pamate ho di pileo nan camani molodang mulakko molodang ditinggal hokko Yesus mi pamate do anak komuin yedde honiba nama itsa do hibul rohakku tu Tuhan Yesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Tadi ho joya sada yo. Hibur rohaku tu Tuhan Yesus. Sureng oluku di Tuhan Yesus. Ihutonoku do Tuhan Yesus. Damolo am sumurupe. Ternyata ketika idok koni bayar deho di mana songon di pamati anakon. Pamati aku dong. Inak tamon nina. Rajai. Dede honibana ma ayat 2 sai hutu dalhon haportibion silang ni Kristus mahudapoton sai hutu dalhon haportibion danguluang sumuruk be. Kita nyanyikan yuk. Sai hutun dalhon haportibion silang ni Kristus mahudapoton sai hutun dalhon haportibion dang olo am sumurut iba matu ibana tang menyerah tong raji ona mahu pongkolin pamati dong dia dehonibana ya tulu tuk swadong pe naulu dohot alai rohaku sai marsihohot tuk swadok pe naulu dohot danguluau sumurut be tuk swadok pe naulu dohot alai rohaku sai marsihohot tuk swadok pe naulu dohot dang olo am sumurut mate doi bana, mate naftana, mate anakonna. Apakah Injil, penyebaran Injil mati? Ternyata tidak. Logika berpikir kita mengatakan tidak ada lagi. Dangadombe dalanna, jala dangadombe. Tikina la hohehe martubur di si barita nauli. Alai boto hamudu amang dohot tamuinang. Remaja napo sebulung apa yang terjadi? Raja yang memenggal itu, yang mematikan dia itu, pulang dia berpikir, dipikiri bana, kenapa begitu kuatnya hibul ni rohana marsihohot tunani haporsian nai ni bana. Raja itu yang berubah. Dia mengimani apa yang dia imani si Nexong itu. Akhirnya
molo so salah sonari sia puluh tu sia puluh persen hala Kristen diinganani martubur ala sia rajaima mabari tahun ternyata Tuhan yang dia sembah itu adalah Tuhan yang benar-benar dan kita harus sembah. Makana ayat opat adong padohan betai hutun ma Tuhan Yesus honang di jodoh roham patulus betai hutun ma Tuhan Yesus sayunang ho sumurut be betai Huton ma Tuhan Yesus hona di jodoh rohang patulus betai huton ma Tuhan Yesus sayunang ho sumurut be. Amang dohot tamu inang akka keluarga tadi son nasu hadir rupen wain rak mahita mandok hibul mahita mangihut Tuhan Yesus hibul mamang dohot tamu inang akka barita nauli nabi nari tahun niamak paditata nasay laon 4 tahun 2 bulan no hibul maita jalo hibul maita hanguluhon jala hibul mai nang tabaritahon asanggiat martubur jalaboy mangarerak nang tuluat bekasion doho na humaliak kita barita nauli kabarita nauli na tabegen waing lasroha mabege siat taman wisma arsrion dia ka proses pembangunan dohot laho madapot izin ni gereja saya tuhat tama na margogoyhon akka panitia na mangulahoni harapan kita akka naung nitotas naung binuka ni amang dita si pahutar dalal lau tu si asaboy hita hibul jalaboy hita sonang laho mamuji pasangap tu kata naing boy noni udutan ni amata padita siat duri adong donatwari abang perhalado nami doh panitia nang ruas ni huria di teki sertijab tadok semoga di masa kepemimpinan amang sianturi boy jong gereja HKBP Taman Wisma Asri dengan izinnya amin. Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita Tuhan yang memberikan hikmat alani ahana rekodisi hibul rohata tu Tuhan Yesus muba manang mago muba manang mati halak na muba ibana dong nama jalo haluau orang yang mau berubah dia yang menerima keselamatan itu keselamatan hanya ada di tangan dan di kuasa Tuhan kita Yesus Kristus imana parjolo na boy taida siya turpuk tao namang dohot tamu inang napaduahon nakin ditaringo ti donang diturpuk epistel tai di pasunggul hodo tuhita taringo tuasi ni rohani de bata molo takasita nakin rap laho majahaya mang dohot tamu inang ado nakin didok nakpesay di tudalhon bangso Israel Tuhan de bata nakpesay di harsahi bangsoi de bata alai say marpangulahi do rohana ido bait say jojo si Jesaya madok marhamu bau mabangsoy ro mahamu tuaikon ro mahamu manuhor mamonggoli mangaton say ro mahamu manuhor anggur do susu sopo lamar hepeng manang marpanuhor ninna ibana cuma-cuma Tuhan menyediakan keselamatan secara gratis tapi bukan gratisan gratis dong haluaw na pinasane romaham iban na satu kinari di tiki pesta Paskah kita adong padohan di setiap kita melakukan perjamuan kudus melayankan perjamuan kudus menerima perjamuan kudus sairo akapadita tamado romahamu ida jala dai hamu madengkan bahasa ni debata nung maradi sude ninna radedo sude di parade tuhat tamang do taminang aong persoalan munuaing radedo debata rap dohoto ditongani persoalan ada pergumulanmu anak-anak kami Tuhan siap menerimamu
bersama-sama bergumul bersama dia, dan akan memberikan jalan keluar atas pergumulanmu. Romahamu dak pola marpanuhor ninna. Lapatan ni radedo di debata. Sianita boto mamang tukolan roha namar pangoloyon dohot marhamu baudo na pinangido ni Tuhan siak kita. Roha namar pangoloyon dohot marhamu baudo na pinangido ni Tuhan siak kita. Ihutusi taparade si pareota tinggil mabigi hatana, tangi mabigi hatana, tangi laho patuluson jo-jouna. Molotung didok Tuhan Yesus petuakan toropi anggo somuba rohamuna mago manang mate marlapata doi anggo so di paubahamu dirimuna, anggo so di paubahamu karaktermuna, manang anggo so mubahamuna pasitok-sitong diri na manguhumi dongamu disima jalomu hamateani dohot hamagohan. Na mangihut paubahor rohana ni Tuhan Yesus ima rohana sairade pai baru diri, na sairade pai baru jala para diri di pai baru debata rade nang pahobarhon ngolu doho ulaon tulomo ni rohani debata saulak nari rade pahobarhon ngolu doho ulaon tulomo ni rohani debata pauba diri marhamu baon pahobarhon paadop pubuhina tubuhini debata ido nadi guaranda amang dison asa la ho paubahon haso malatta ganuk marsada sadam napatuluhon jala naparpudi songo dia do ngolu ni naung marhamu baon, songo dia do ngolu ni namang naung bermetanoia, songo dia bagaimanakah hidup orang yang sudah bertobat. Didok diturpuk tahun ala diulahi Yesus do taringot tu naditipani palas-palasi padohanna di evaluasi ibana muse. Dipaingot ibana, dipaingot Tuhan Yesus do nasida nak kita asa taingot unang manguhumi namate. Napadua hondang gabe dohonota amang dohot tamuinang parsalan akan amate sian pangisini huta Jerusalemi dan gabe dohonota molotungadong akka musuta parsalan nasida manang gabe di tahun nasida akka si tahonon na alani na hurang dengkan kita maradupon nasida di patuduhonima nang haradeon songo dia do kehidupan bagaimana kehidupan orang yang telah berubah, mengevaluasi diri, mengkoreksi diri, selalu mau dikoreksi, selalu mau dibaharui. Ido nanaing dohononna di turpukon. Dada say mangalului hahurangan ni dongabe. Ulaonna alai nunga mampu ibana mangalului hahurangan. Dada say mangalului akan nasotikos ni dongabe alai nunga mampu ibana mangalului nasotikos diulang. Kurang ringgas dua usadarion mangula-ulau kubah nin narupani maulah kadonga parkator manang nadongan laho kayanakon nami anak-anak kami ketika orang tua kita memberikan tugas kepada kita, ayo kita koreksi sebagaimana kita menunaikan tugas itu yang telah diberikan oleh orang tua kita, mengevaluasi diri, mengkoreksi diri. Ido nasai suan dihalak naung na marmeta noia paulihon diri, memperbaiki diri marhite pardalanan manang pengalaman ni ngolu ni zolma macai denggadoi molwarong nakim mate di durus silatus ala Galileai ikut rajuman nasida manian asau nang mate nasida songoni buah ado bayan nang ulu molo dihilala nasida ado ngakaulaon na nasala banda di durus semudara unang bediulang nasalah. Nanang dohono namang dohot tamu inang kita bisa memperbaiki diri kita dengan melihat
sekeliling kita. Molo didok halak batak mata guru roha sisean ninna. Molo nida halak terrobung, molo nida halak madabu di perdalananna pasisio do dalan nai unang doho iba terrobung, unang dohot iba madabu. Molo nida halak somar hasoan alania kaulaon na nasodenggan pinadaw mas yanak kaulaon nasongoni asa unang dohot tita ngalutan asa marhasonangak kita. Kalau kita lihat orang mereka selalu gelisah kehidupannya karena pekerjaannya, mari kita menghindari pekerjaan-pekerjaan yang demikian. Ido halak nama rukuli, ido halak nama ngaranap tuasi ni rohani debata, mangaranap makirim berharap hanya kepada kasih setia Tuhan di dalam perjalanan kehidupannya. Si paingok na parpuri maon nang tuhita amang dohot tamuinang anon remaja na poso bulung molong hurang takas di boto neon ahon padohanon tanya nanti bapak sama mama ang mana parpuri songonon padohan molo malubuk dope tarot tokta alani na mangulahod dosa manang nanaing mangulahod dosa manang molo langan-langan dope bohitang ala mangulahon nasoture manang naing mangulahon nasoture saulak nari molo malubuk dope tarok tokta mangula ulahon manang naing mangula ulahon nasodenggan jala molo langan-langan dope bohitang ku terjemahkan ya pucat. Ini saya sudah bingung dia. Langan-langan katanya pucat itu. Pucat apa ya? Bohinya lah mukanya. Kalau melobo itu kalau apa ya? Bergetar. Berdebar. Kalau hatimu berdebar mengerjakan pekerjaan yang salah atau mau mengerjakan pekerjaan yang salah, kalau mukamu pucat untuk mangulahon nasoture mengerjakan yang tidak baik atau mau mengerjakan yang tidak baik, ini memang kota ini banyak di sini pengujunan, banyak di sini pencobaan, itu kan? Ai hami dia hami tinggal di Pulau Gebang. Mau tamu do tinggal parejes di dia. Pulau Gebang, anggo komplek deber warna. Alai masuk ke Pulau Gebang. Jadi molo sore mulak kami songon buda agak malam ngagodang isi lampu remang-remang. Anggo isikan lampu remang-remang. Idalani ya udah kontu ang nongat calo padita Martin. Ayah hari so bodoh hita so minum bir niku. Bahaya ini mana? Ima bangun juna ni, nakim malobok gobe tarok tok, kan itu kan? Naing mangalak kay betu si malobok tarok tok. Akama ama molo say naing ang ula agak songon na daw siya inata, songon naong rencana mangidak kay nata ni halak. Malobok tarok tok mo, ingok ma. Di sini bang, berubah. Saulak naida molo malobok dobe tarok tok alani mangulahod dosa manang naing mangulahod dosa manang molo langan-langan buhita ala mangulahon nasoture manang naing mangulahon nasoture tabotoma nasay dihuton si majojak ngide bata do pehita siap pudi say dihutos si majojak ngide bata songodalan na paidaidang jala paturehon laka dohot nguluta na parpuri maun molo naing madili huwa mang dohot tamuinang naing madili huwa kanak ngami remaja na posobulung ala ni pojok ni rohatta
HP tarsingot tita di hatani debata songon nata bigion, hatani debata di pertangyangan, hatani debata nata buka ganuk manugut, tarsingot tita di hatani debata. Taingok ma, nasai di paadopon debatado buhina tubuh hitam. Nasai di paadopon debatado pe pardopahanna tu pardopahata. Asa unang madabu hitang tu padilian. Asa unang madabu hitang nang tu ngolu na saya toktong masalahon menyalahkan diri sendiri. Alani tatadikom ma ngolu nang pangalaho narobi. Manang songo dia pe ikod dohonot tado dangdung hea ditadikod debata ngoluku. Dangdung dehea ditadikod debata nang ulaoku. Asal maradi hitang marhamu baon jalamulak tuiban. Di dahahang dison abang Padita Jeffrey si pahutar do kakak do inang do yanakon nami. Nang diamang Padita siaturi do keluarga. Las marohata ala dipilih tu hatta hita gabe naposona. Jala ido na ikon haposata ibana do marjouhita ibana marsuru naso tupa tadi kononna kita mangulahon ulaonna. Nian boy do hono siap pamatak siap perdagingon ulu do maol tarulang. Borhak ma amang Padita Jeffrey tu muarabu mutahe asalungang muarana memang ngapati non. Borhak ma tu muarabungo tinggal ma keluarga di son. Manang nasa tokipe jadi songonau do nasi dan waing jauh-jauhan, tapi memang kadang yang jauh-jauh ini jadi bisa dekat. Setiap malam kita video call, ayo video call semua, yuk mana di situ. Biasanya kalau di rumah kan ada bisa satu hari kamu pera songon itu bisa satu hari gak kelihatan sama gak jumpa sama bapak sama mama padahal satu rumah. Apa dong dau gabe boy rap benarong padohan family time. Konadong goi unang repot di sana mata repot di sana nata laos repot akan akon na songoni dung lambelga basa marrepot anonina ay nang ito pa di ba na gabe repot gak bisa lagi dibilang apa-apa kan ido soang ido ketuan akon na sahali ido anak ido bak natoras na hata tuan akon na ngaya lusian akon na repot kali pun tunggu dah bilang ribut kali na ngaparani dah nak maduk ribut kali tu naturasna. Kalau ada kalian yang bilang bertobat kalian. Kalau kami dulu unang jangankan dia lusan. Hola sohato pebe tori sabbo go. Tahu kalian ni sabbo ambil apa ikat pinggang kasih 2 kali garis 2 langsung. Mahita. Alay margogo ma nakpe songoni secara jarak mungkin boy gabe satokin ay nga itupal tay ya saya huida nakin hodok tu amang Padita sitorus kirana duk gorwani kakak taban na yang pidaw karuan nakisa ay so saya uparwao do kakak ay so ngirido ba irabutido na alay las marham kae ate do di boru namin ang anak ngami ya. Kami menjalankan tugas, Tuhan menyertai, Tuhan membimbing. Ibana do mangaramoti songon anak ni mata kada posona. Selamat bertugas ma nang diamang siaturi. Mulai ate godang nang dia karuas ni huria narong. Laho ma ngudur honak kana poson itu hata. Nang dihamu amang do tamu inang. Ada banyak kekurangan kami. Kodohonon nami doi. Yakin dua udah duk sudi hamu nalalas rohamu na dipakku baju dia maksimal utaron. Ang ko hamu bah na hurang giran ya non laon ro hamu ngati ang ko daw sayran na sedih ibana ko perasaan na uraka to pulau inna rubani ayang ko arwa na soni alai ngotamu mah kami tidak bisa memuaskan semua orang. Karena kehadiran kami juga bukan untuk memuaskan orang, tapi memuaskan hati Tuhan. Koni dah. Unang gua la so pas Tuhamu jamitai
emang ho namane bahi parisisan nam beda itu nalah papas pastor hamda da umur rosem midan holan apa buat so ate alai pabuat rohani debata biarlah dia semakin besar saya semakin kecil nena si Yohanes di bagasan nido hitamang doh tamina taboto mubang pau bahon diri jala ido nang tangyakta doa kita buat para pelayan Tuhan tanyakun huriaum mah dahahang paditang Jefrin Sipahutar borhatu Jambi nakin ngajumulu di pasahat baido ada nih halak batak kita dikasih duit teh bapak bungu hamu mayan non asal pakai muma manuhor kopi di dalam satu Jambi ya deh molang kopi non mana bayar satu susuna kopi susu tabay hamon no muse boido hali alas nur waktu tu bang ingot tamu napa kobasion ni amang o inang pedi sondo pedi tading jala salas rohana unang moloro amu akaruas ni huria jalak kamu inata inang panditang si Pahutara deh unang go alas pandita resope udah di sana aja inang penerima tamu biasa datang sana kan inang pendeta resok ke depan nggak pendeta resok di sana ada sana gitu. Asaboy lemarlas nih roh HKBP Taman Wisma Asrion memang seperti namanya asri ya persekutuannya asri persekutuannya baik kesaksiannya baik pelayanannya baik dan adong narotuson nagabi mutung murhing kan mulai siano torsaya saya markerut cudi buya hirana somangan ya. Tapi semua orang yang datang ke rumah Tuhan di sini dan yang berangkat dari rumah Tuhan mereka bersuka cita mengabarkan kabar sukacita selamat jalan di Dahahang selamat melayani di Amang Seturi selamat bersama-sama bergumul bersama doh ruas nihuriata siada danak sekolah minggu remaja naposo ama dohot ina nangakalan sia terlumu bima kabar halado doho panitia doa-doa kami juga buat Amang dan Inang kiranya kita tetap diberikan keselamatan tapauba marohata asadapotan haluau kita martangi yang mahita mulai ate di hoale Tuhan Jehovah Tuhan nami marhite Kristus Yesus dihatam naung saur tutonga-tonga nami homa napaubahok kami Tuhan asa saya dub jala hobar tulomo ni roham saduh nangulu doh ulaun nami marsangap guarmu Tuhan Allah saya mangaranap doh kami tuasi ni roham asi roham di kami jolma pardosa doh kami jolma na say talpe tuak ka ulaun na sohina lomoh ni roham alai molorap doh to kami jala di pau baho kami dituktuhi di bahiho rohanak ate-ate nami asa saya mengadu pami Tuhan saya jari mahami asa mulak jala markamu baon